अपडेट कर रहे हैं कराची से जावेद पारेख। आज मोरखा 18 अगस्त मेमन कम्युनिटी नेशनल हीरो अवार्ड की तकरीब की रौनुमाई हुई, जो कि अडवाणी फाउंडेशन की जानिब से हुई। इस तकरीब में 57 मेमन कम्युनिटी के सदूर और जनरल सेक्रेटरी और उसके साथ साथ ऑन नौजवान बच्चों और बच्चियों को अवार्ड से नवाजा। इस तकरीब की तैयारी में कम से कम 1 साल की मेहनत की। इस कामयाबी का सहरा जनाब फुज़ैल बंधानी साहब को जाता है। जनाब इकबाल अडवाणी, जो कि अडवाणी फाउंडेशन के सरबराह हैं, उनकी अनथक मेहनत जो देखने में आया कि जनाब फुज़ैल बंधानी वो काम कर दिया जो कि नामुमकिन था। 200 अवार्ड और 57 मेमन कम्युनिटी को एक छतरी तले लाना, उसको माशाल्लाह एजाज़ कहते हैं। आज गेस्ट होनर जनाब बशीर हारून मेमन फेडरेशन के सदर साहब और MQM पाकिस्तान के जनाब फ़ारूक सत्तार साहब और जनाब बशीर फ़ारूकी साहब सेलानी वेलफेयर के बानी और जनाब फ़ारूक मोटलानी एडवोकेट, फ़रीद बलवानी, फ़ुज़ैल बंधानी, करीम आकाबानी, आसिफ थरानी, एंकर्स और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की और डिनर का एहतमाम किया। आज के इस अवार्ड की तकरीब में सक्खर से मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की और हैदराबाद से मेमन कम्युनिटी के सदूर और जर्नल शिरकत। आज इस तकरीब में 57 मेमन कम्युनिटी के सदूर और जर्नल शिरकत, उसको कहते हैं मोहब्बत का इजहार। माशाल्लाह इस तकरीब में जनाब जावेद पारेख ने शिरकत की। जावेद पारेख HP न्यूज़, अली न्यूज़ और अली न्यूज़ रजिस्टर्ड, कराची, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और एक और भी होती है जो कराची में बहुत ज़्यादा तादाद में, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने निकाह सामने रख दिए। कोई मोहरी का निकाह करने के लिए और निकाह नहीं आएगा, बेटे का होगा। नतीजा क्या हुआ कि लड़कों का टेस्ट हो जाता है। अगर लड़का माइनर भी है तो अब जिस जगह उसका रिश्ता जाएगा, रिश्ता किया जाएगा, अगर बच्ची माइनर हो या मुख्तलिफ ज़बानों के लोग मौजूद हैं, वरना मुझे तो जो है मेमनी बात करनी चाहिए थी। मसला ये कि मेमनी बात करूँगा तो हमारे बच्चे भी जो है वो अब मेमनी बोल नहीं सकते, इसलिए मुझे उर्दू बात करने की मजबूरी, वरना मेरा जी चाहता था कि मैं मेमनी बात करूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये हमारे मेमनों का फॉरम है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारी कौम, मेमन कौम, दुनिया में अल्लाह की रहमत से काबिल तकलीद है और हमें लोग देखकर रश करते हैं कि आपका मेमन एक अम्ब्रेला में है, अगर उसके हालात अच्छे नहीं हैं तो आपकी जमात खैराती और फलाई कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जेनरोसिटी, ये जो फराख दिली दी है, तो बिलाशुबा हम अपनी कम्युनिटी के वडीलों को और नौजवानों को अगर कहें ये फराख दिलाने कराची है, ये फराख दिलाने पाकिस्तान है, तो कोई भले जिंदा दिलाने लाहौर हो, लेकिन जो फराख दिलाने पाकिस्तान है, फराख दिलाने कराची है, तो वो कराची में है और मेमन बरादरी के सबूत हैं। मुझे इतनी जनरोसिटी, इतना खैरात का काम, इतना फलाही काम, इतना खुले दिल के साथ, लेकिन आज जब उन्हीं कामों की अप्रिसिएशन की बात हो रही है तो तालियों में इतनी कंजूसी है, खुदा की कसम इतनी कंजूसी है, इतनी कंजूसी है कि लगता नहीं है कि ये उसी बरादरी के लोग हैं। अरे जिनके बारे में बात हो रही है, जिनकी फराख दिली की बात हो रही है, हमने यहाँ पूरा शोर लगा दिया अपनी तकरीर में, लेकिन हल्की फुल्की तालियां ऐसे कैसे काम करते हैं भाई। मुझे कहा गया है कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने गुफ्तगू की, बातचीत की। अब ये जो मेरे सामने मौक़ों का, अपॉर्चुनिटी का एक समंदर है, जो इकबाल अडवाणी और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और तमाम मेमन जमातों ने मिलकर अपने गौहर नायाब, अपने हीरोज को जिस तरह यहाँ पर उनको मान सम्मान दिया, उन्हें जिस तरह नवाजा, उन्हें जिस तरह अवार्ड दिया, ये इस बात की गम्माज़ी है कि एक वक्त आएगा, ये टेक ऑफ है, इब्तदाई इश्क है,
روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مجھے امید ہے کہ ایک وقت ہوگا جب افریقہ سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، پوری دنیا سے میمن کمیونٹی کے ہیروز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اڈوانی فاؤنڈیشن انہیں عزت اور احترام اور ایوارڈ سے نواز رہی ہوگی. اور جو لکس ایوارڈ ہوتے ہیں ہم ٹی وی کے، انشاءاللہ اس سے بڑے ایوارڈ جو ہے وہ ایک اڈوانی فاؤنڈیشن کی طرف سے انشاءاللہ ہوں گے. یہ مجھے یقین ہے. آپ نے یہ ٹیک آف کیا ہے، آپ نے یہ اعتراف کیا ہے، اپریشیٹ کیا، ریکاگنائز کیا، اپنے لوگوں کا سب کے سامنے تعارف کرایا، ان کی صلاحیتوں کا لوہا مانا اور دنیا کے سامنے اپنے ہیروز کو پیش کیا. مجھے یقین ہے کہ کاش پاکستان کے پالیسی بنانے والے، پاکستان کے پالیسی ساز یہ سمجھ سکے کہ پاکستان کی معیشت کے بحران کا حل IMF نہیں ہے، KMF ہے اور MMF ہے. کراچی مانیٹری فنڈ اور میمن مانیٹری فنڈ، خدا کی قسم جو ہماری فائنینس کی ٹیم ہے، فائنینس منسٹری کی، اگر میمن کمیونٹی کے حوالے کراچی کے تاجروں، کاروباری اور صنعت کار حضرات کے حوالے کر دیں تو 5 سالوں کے اندر اس ملک کے بجلی کے مسائل، توانائی کے مسائل، گیس کے مسائل، تیل کی قیمتیں جو 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی، مہنگائی اور بے روزگاری کا سارا توڑ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے جو بیٹھا ہوا ہے. انہی کے آباء و اجداد نے جب قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا تو یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنا. 2 فورسز تھی، ایک وسائل کی فراہمی قیام پاکستان کے لیے اور دوسرا جو نیا خون، نیا بلڈ اور جو فریش انڈکشن تھی جامعہ علی گڑھ سے، جو سر سید احمد خان کا کارنامہ تھا. جب وہاں سے یہ 2 محمد علی جناح کو ملے، نوجوانوں کے وسائل، ان کی توانائی، ان کی تحریک اور میمن کمیونٹی سے آنے والے بلینک چیکس، تو یہ نام ممکن پاکستان بنا. پوری دنیا میں امریکہ کی فلنتھراپی، خیرات، فلاحی کاموں کے لیے عطیات دینا، امریکہ اس میں پہلے نمبر پر کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر کسی ملک کا ذکر آتا ہے تو وہ پاکستان کا آتا ہے، اور پاکستان کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد کراچی کا ذکر آتا ہے، اور کراچی کا ذکر آتا ہے تو میمن برادری کا، میمن کمیونٹی کا ذکر آتا ہے. چاہے زلزلہ ہو 2005 کا، 2020-21